Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first for the news in English. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, the president of the Fidesz party, held a video conference meeting with Matteo Salvini, the leader of the Italian La Liga party, and Mateusz Morawiecki, the Polish prime minister and vice president of the Law and Justice party, to discuss the creation of a new European political group. The meeting hailed as a success the Declaration on the Future of Europe, the defense of nation-states and traditional values, issued in July by 16 parties, which has attracted great interest across the continent, and to which many political organizations and parties have expressed their willingness to join in the recent months. The European party families of La Liga and PIS, the Identity and Democracy, and the European Conservatives and Reformists will continue their discussions on concrete forms of future cooperation as early as this week, the video conference said on Wednesday. President János Áder, who received President Moon Jae-in of the Republic of Korea in his office, sees serious prospects for bilateral relations between Hungary and South Korea. At a joint press conference with his South Korean counterpart after the meeting, the president stressed that South Korea is one of the most important investors in Hungary, with more than $5 billion invested so far. In this respect, it even surpassed Germany in 2019. János Áder also said that he had met the Korean president at the Glasgow Climate Summit on Tuesday, and that the two countries' climate goals were in line on several points. Both countries aim to become carbon neutral by 2050 and agree that this is not possible without the use of nuclear energy. Achieving climate neutrality will require further efforts and developments, which will provide further opportunities for cooperation between the two countries in the scientific, technological, and economic fields. There has been a dramatic increase of infected coronavirus patients in Hungary. A total of 11,211 new infections have been confirmed the last 3 days, bringing the total number of identified infections to 874,630 since the beginning of the outbreak, according to coronavirus.gov. The data was unexpectedly released on All Saints' Day, as no figures on the outbreak situation have been released on weekends, and weekends overlapping with holidays since the third wave subsided, with data only released on weekdays. The 152 deaths, mostly elderly, chronic patients, rose the total to 30,881. The total number of vaccinated persons was 5,955,207, of whom 5,736,378 had already received their second vaccination, and 1,221,000 had already received their third vaccination. Israel is preparing to launch a massive new airship equipped with advanced missile and aircraft detection systems in the north. The defense ministry said this on Wednesday. Deployment of the radar-based system, which will take place soon at an unspecified date, is part of the Israeli Air Force's overall efforts to improve the country's air defense, particularly in the north of the country, in the face of the proliferation of Iranian drones and drones in the region in general. According to the ministry, the sensor system called Skydio will be used to detect long-range missiles, drones, and Israel already has a radar system to detect threats, but the new system is designed to complement and improve existing capabilities by placing sensors at high altitudes. Prime Minister Naftali Bennett had his first meeting with Indian Prime Minister Narendra Modi on the sidelines of the UN Climate Summit in Glasgow. Modi is the person who has relaunched the relationship between India and Israel, a deep bond between the two unique civilizations, said Bennett, describing his Indian counterpart. It's not about interests, it's about a deep conviction that you have, and we feel that. You are the most popular person in Israel, said Bennett at the beginning of the meeting. Our goal is to take it to a whole new level to ensure cooperation between the two nations. In return, Prime Minister Modi invited Bennett on an official visit to India. The year 2022 will mark the 30th anniversary of full diplomatic relations between the two countries. Saudi Arabia, the world's largest oil exporter, is to build a futuristic city in the desert by 2024, powered by clean energy and free of cars and roads, said the Crown Prince. The planned eco-city was described on Tuesday by the British newspaper Daily Mail Online. According to the article, Saudi Crown Prince Salman bin Abdelaziz said that the project, called NEOM, would be the first phase of The Line, a 168-kilometer long central spine along which the various districts of the city will be located.
Neo is a combination of the Greek neos, meaning new, and Mustakbal, meaning Arabic. The plan is part of an ambitious vision to make Saudi Arabia independent of oil and to transform the country into a technology hub like Silicon Valley. Humanity is being driven to the brink by its dependence on fossil fuels, said UN Secretary General Antonio Guterres in his official opening address to the 26th session of the UN Framework Convention on Climate Change in Glasgow, Scotland on Monday. The 12-day conference, which has been running since Sunday with informal events and was postponed from November last year to this year because of the virus outbreak, is being or will be attended by representatives from almost 200 countries. U.S. President Joe Biden arrived on Monday. Speaking at the official opening, Guterres said it was time to say enough is enough of brutality against the Earth's biodiversity, enough of killing ourselves with fossil fuels, and enough of using nature as a toilet. The UN Secretary General says humanity is digging its own grave. And finally, for the weather, on Saturday, cloudy weather is forecast with rain possible, while foggy patches will dissipate, followed by sunshine. On Sunday, calm weather is expected. It could be cloudy in many places, though. In the afternoon, sunny spells are possible in some areas of Hungary. The high temperatures are expected between 9 and 13 degrees Celsius. Well, for further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, Vorsitzender der Fidesz-Partei, traf sich per Videokonferenz mit Matteo Salvini, dem Vorsitzenden der italienischen La Liga, und Mateusz Morawiecki, dem polnischen Ministerpräsidenten und stellvertretenden Vorsitzenden der Partei Recht und Gerechtigkeit PiS, um über die Gründung einer neuen europäischen Fraktion zu sprechen. Auf dem Treffen wurde die im Juli von 16 Parteien abgegebene Erklärung zur Zukunft Europas, zur Verteidigung der Nationalstaaten und der traditionellen Werte als Erfolg gewertet, die auf dem gesamten Kontinent auf großes Interesse gestoßen ist und der sich in den letzten Monaten zahlreiche politische Organisationen und Parteien anschließen wollten. Der europäischen Parteifamilien, der La Liga und der PiS, Identität und Demokratie ID, der europäischen Konservativen und der Reformisten ECR, werden ihre Gespräche über konkrete Formen der künftigen Zusammenarbeit noch in dieser Woche fortsetzen, hieß es am Mittwoch in der Videokonferenz. Präsident János Áder, der den Präsidenten der Republik Korea, Moon Jae-in, in seinem Amtssitz empfing, sieht ernsthafte Perspektiven für die bilateralen Beziehungen zwischen Ungarn und Südkorea. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem südkoreanischen Amtskollegen im Anschluss an das Treffen betonte der Präsident, dass Südkorea mit bisher mehr als 5 Milliarden US-Dollar einer der wichtigsten Investoren in Ungarn ist. In dieser Hinsicht hat das Land 2019 sogar Deutschland überholt. János Áder sagte auch, dass er den koreanischen Präsidenten am Dienstag auf dem Klimagipfel in Glasgow getroffen habe und dass die Klimaziele der beiden Länder in mehreren Punkten übereinstimmen. Beide Länder wollen bis 2050 klimaneutral werden und sind sich einig, dass dies ohne die Nutzung der Kernenergie nicht möglich ist. Um die Klimaneutralität zu erreichen, sind weitere Anstrengungen und Entwicklungen erforderlich, die weitere Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft bieten werden. Die Coronavirus-Epidemie in Ungarn hat einen dramatischen Anstieg erfahren. Laut coronavirus.gov wurden in den letzten 3 Tagen insgesamt 11.211 neue Infektionen bestätigt, womit sich die Gesamtzahl der identifizierten Infektionen seit Beginn des Ausbruches auf 874.000 erhöht hat. Die Daten wurden unerwartet an Allerheiligen veröffentlicht, da an Wochenenden, die sich mit Feiertagen überschneiden, seit dem Abklingen der 3. Welle keine Zahlen zur Ausbruchssituation veröffentlicht wurden, sondern nur an Wochentagen. Mit den 152 Todesfällen, bei denen es sich zumeist um ältere, chronisch kranke Menschen handelt, stieg die Gesamtzahl der Todesopfer auf 30.881. Die Gesamtzahl der geimpften Personen betrug 5,955 Millionen, von denen 5,736 Millionen bereits die zweite Impfung und 1,22 Millionen die dritte Impfung erhalten hatten.
Wie das israelische Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte, bereitet sich Israel auf den Einsatz eines großen neuen Luftschiffes vor, das mit fortschrittlichen Raketen- und Flugzeugerkennungssystemen, besonders im Norden des Landes, ausgestattet ist. Der Einsatz des radargestützten Systems, der demnächst zu einem nicht genannten Zeitpunkt erfolgen soll, ist Teil der allgemeinen Bemühungen der israelischen Luftwaffe, die Luftverteidigung des Landes insbesondere im Norden angesichts der Verbreitung iranischer Drohnen in der Region zu verbessern. Nach Angaben des Ministeriums soll das Skydio genannte Sensorsystem dazu dienen, Langstreckenraketen und Drohnen aufzuspüren. Israel verfügt bereits über ein Radarsystem zur Erkennung von Bedrohungen, aber das neue System soll die bestehenden Fähigkeiten ergänzen und verbessern, indem es Sensoren in großer Höhe platziert. Premierminister Naftali Bennett traf am UN-Klimagipfel in Glasgow erstmals mit dem indischen Premierminister Narendra Modi zusammen. Modi sei die Person, die die Beziehungen zwischen Indien und Israel wiederbelebt hat, ein tiefes Band zwischen zwei einzigartigen Zivilisationen, beschrieb Bennett seinen indischen Amtskollegen. Es geht nicht um Interessen, es geht um eine tiefe Überzeugung, die sie haben, und das spüren wir. Sie sind die beliebteste Person in Israel, sagte Bennett zu Beginn des Treffens. Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen auf eine ganz neue Ebene zu heben. Im Gegenzug lud Premierminister Modi Bennett zu einem offiziellen Besuch nach Indien ein. Im Jahr 2022 werden die beiden Länder zum 30. Jahr volle diplomatische Beziehungen aufnehmen. Saudi-Arabien, der größte Erdölexporteur der Welt, will bis 2024 eine futuristische Stadt in der Wüste bauen, die mit sauberer Energie betrieben wird und frei von Autos und Straßen ist, wie der Kronprinz angekündigt hat. Die geplante Ökostadt wurde am Dienstag von der britischen Zeitung Daily Mail Online beschrieben. Dem Artikel zufolge sagte der saudische Kronprinz Salman bin Abdelaziz, dass das Projekt mit dem Namen NEOM die erste Phase sein werde, ein 168 Kilometer langer zentraler Rückgrat, entlang dessen sich die verschiedenen Stadtteile befinden werden. NEOM ist eine Kombination aus dem griechischen Wort Neos, was neu bedeutet, und Mustaqbal, was arabisch ist. Der Plan ist Teil einer ehrgeizigen Vision, die darauf abzielt, Saudi-Arabien vom Öl unabhängig zu machen und das Land in ein Technologiezentrum wie Silicon Valley zu verwandeln. Die Menschheit werde durch ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen an den Rand des Abgrunds getrieben, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Montag in seiner offiziellen Eröffnungsrede zur 26. Tagung der UN-Klimarahmenkonvention im schottischen Glasgow. An der 12-tägigen Konferenz, die seit Sonntag mit informellen Veranstaltungen läuft und wegen des Ausbruches des Coronavirus vom November letzten Jahres auf dieses Jahr verschoben wurde, nehmen Vertreter aus fast 200 Ländern teil bzw. werden daran teilnehmen. US-Präsident Joe Biden traf am Montag ein. In seiner Eröffnungsrede sagte Guterres, es sei an der Zeit zu sagen, dass es genug sei von der Brutalität gegen die biologische Vielfalt der Erde, genug davon, dass wir uns mit fossilen Brennstoffen umbringen und genug davon, die Natur als Toilette zu benutzen. Nach Ansicht des UN-Generalsekretärs schaufelt sich die Menschheit ihr eigenes Grab. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag wird wolkigeres Wetter vorhergesagt mit möglichen Regen, während sich die Nebelfelder auflösen werden, gefolgt von Sonnenschein. Am Sonntag wird ruhiges und windstilles Wetter erwartet. Vielerorts könnte es bewölkt sein. Am Nachmittag sind gebietsweise sonnige Abschnitte möglich, mit Höchsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, président de Fidesz, a tenu une visioconférence avec Matteo Salvini, leader du parti de la Ligue italienne, et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, vice-président du parti Droit et Justice PIS, sur la création d'un nouveau groupe politique européen. Lors de cette réunion, la déclaration sur l'avenir de l'Europe, sur la protection des États-nations et des valeurs traditionnelles lancée en juillet par 16 partis a été qualifiée
un réussi. En effet, elle a suscité beaucoup d'intérêt à travers le continent et au cours des derniers mois, de nombreuses organisations et partis politiques ont indiqué leur intention de s'y joindre. Mercredi, à la visioconférence, les participants ont précisé que les familles des partis européens de la Ligue et du PIS, Identité et démocratie, ainsi que les conservateurs et réformistes européens discuteraient dès cette semaine de formes concrètes de leur coopération future. Le chef de l'État hongrois János Áder, qui a reçu le président de la République de Corée, Moon Jae-in, voit une perspective sérieuse dans les relations bilatérales entre la Hongrie et la Corée du Sud. À l'issue de l'entretien, le chef de l'État hongrois a souligné lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue sud-coréen qu'à ces jours, avec des investissements s'élevant à plus de 5 milliards de dollars, la Corée du Sud était l'un des investisseurs les plus importants en Hongrie. À cet égard, en 2019, elle a même dépassé l'Allemagne. János Áder a indiqué que mardi, lors du sommet sur le climat de Glasgow, il avait également rencontré le président coréen et que les objectifs climatiques des deux pays s'accordaient sur plusieurs points. Les deux pays visent à devenir neutres en carbone d'ici 2050, tout en convenant que cela n'était pas possible sans avoir recours à l'énergie nucléaire. Atteindre la neutralité climatique nécessitera des efforts et des développements supplémentaires, ce qui offrira des opportunités supplémentaires de coopération pour les deux pays dans les domaines scientifiques, technologiques et économiques. En Hongrie, les indicateurs de l'épidémie de coronavirus ont considérablement augmenté. Selon le portail coronavirus.gov, au cours des 3 derniers jours, un total de 11 000 nouvelles contaminations ont été confirmées, portant le nombre total de contaminations identifiées depuis le début de l'épidémie à 874 000. Contrairement aux habitudes depuis la fin de la 3e vague, où aucun chiffre concernant l'évolution de l'épidémie n'avait été publié les week-ends, les jours fériés et les longs week-ends, mais seulement en cours de semaine, cette fois-ci pour le week-end de la puissante, de manière inattendue, des données ont été publiées. 152 patients, pour la plupart des personnes âgées souffrant des maladies chroniques, sont décédés, portant le nombre de décès à 30 800. Le nombre de personnes vaccinées s'est élevé à 5,9 millions, donc 5,7 millions ont déjà reçu la 2e injection, tandis que pour 1,2 million de personnes, une 3e injection a également été administrée. Selon l'annonce faite mercredi par le ministère de la Défense, Israël se prépare à lancer un nouveau ballon massif équipé d'un système avancé de détection de missiles et d'aéronefs dans le nord du pays. Le déploiement du système radar, dont la date précise n'a pas été dévoilée, mais qui ne devrait pas tarder, s'inscrit dans le cadre d'un effort général de l'armée de l'air israélienne visant à améliorer les défenses aériennes du pays, en particulier dans le nord, en raison de la prolifération de drones iraniens et de missiles de croisière dans la région. Selon le ministère, le système de détection, surnommé Rosée du ciel, est destiné à être déployé à haute altitude afin de détecter les missiles à longue portée, les missiles de croisière et les drones. Israël maintient déjà un ensemble de systèmes radars afin de détecter les menaces entrantes, mais le nouvel aérostat est destiné à compléter et à améliorer les capacités existantes en plaçant les capteurs à haute altitude. En marge du sommet de la COP26 de l'ONU à Glasgow, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a rencontré pour la première fois le Premier ministre indien Narendra Modi. Modi, le qualifiant de personne qui a relancé la relation entre Israël et l'Inde, qui est une relation profonde entre deux civilisations uniques. Il ne s'agit pas d'intérêt, mais d'une conviction profonde que vous nourrissez et nous le ressentons. Vous êtes la personne la plus populaire en Israël, a indiqué M. Bennett au début de leur rencontre. Notre objectif est de poursuivre notre coopération et l'amener à un tout autre niveau afin que nous puissions faire en sorte que les deux nations travaillent ensemble.
En retour, le Premier ministre Modi a invité M. Bennett à une visite officielle en Inde. 2022 marquera le 30e anniversaire des liens diplomatiques complets entre les deux pays. Selon l'annonce faite par l'héritier du trône, d'ici à 2024, l'Arabie saoudite, le plus grand exportateur de pétrole au monde, construira dans le désert une ville futuriste sans voiture ni route. Mardi, le journal britannique Daily Mail Online a écrit sur la future ville écologique. Selon l'article, tel que le prince héritier Mohammed Ben Salman l'a présenté, la première phase du projet, baptisé NEOM, serait le ligne de Line réalisée sur une crête centrale de 168 km de long, de laquelle différents quartiers seront implantés. NEOM est né de la combination du mot grec néos, qui signifie nouveau, et du mot mustak, qui signifie venant en arabe. Le plan fait partie d'une vision ambitieuse visant à rendre l'Arabie saoudite indépendante du pétrole et à transformer le pays en centre technologique comparable à Silicon Valley. La dépendance aux combustibles fossiles pousse l'humanité au bord du gouffre, a déclaré lundi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son discours d'ouverture officielle à la 26e session de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow, en Écosse. Des représentants de près de 200 pays sont ou seront présents à la conférence de 12 jours qui a débuté dimanche avec les événements informels. Elle avait été reportée de novembre de 2020 cette année à cause de la pandémie. Lundi, le président américain Joe Biden est également arrivé à cette conférence. Lors de l'ouverture officielle, M. Guterres a déclaré que le moment était venu de dire stop pour détruire la biodiversité, s'autodétruire à cause du carbone et aussi pour jeter la nature à l'égout. Selon le secrétaire général de l'ONU, l'humanité creuse sa propre tombe. Et finalement, pour le météo samedi, il y aura plus de nuages dans le ciel. Des pluies sont également prévues, mais une fois que le brouillard se sera dissipé, le soleil sera au rendez-vous. Dimanche, le temps calme ne sera perturbé par aucune dépression. Dans la plus grande partie du pays, le ciel sera couvert. Dans l'après-midi, le soleil sortira de sa cachette dans plusieurs régions. Pendant le week-end, les températures maximales évolueront entre 9 et 13 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El primer ministro húngaro Viktor Orbán, presidente de Fidesz, mantuvo una reunión por videoconferencia con Matteo Salvini, líder del partido de la Liga Italiana, y Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco y vicepresidente del partido Ley y Justicia, para debatir la creación de un nuevo grupo político europeo. En la reunión se calificó de éxito la declaración sobre el futuro de Europa, la defensa de los estados nacionales y los valores tradicionales, emitida en julio por 16 partidos, que ha suscitado un gran interés en todo el continente y a la que muchas organizaciones y partidos políticos han manifestado su voluntad al adherirse en los últimos meses. Las familias de partidos europeos de la Liga y del PIS, Identidad y Democracia ID, y los conservadores y reformistas europeos ECR continuarán sus conversaciones sobre las formas concretas de la cooperación futura ya esta semana, según se dijo en la videoconferencia del miércoles. El presidente János Áder, que recibió en su despacho al presidente de la República de Corea, Moon Jae-in, ve serias perspectivas en las relaciones bilaterales entre Hungría y Corea del Sur. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo
surcoreano. Tras la reunión, el presidente destacó que Corea del Sur es uno de los inversores más importantes en Hungría, con más de $5.000 millones invertidos hasta ahora. En este sentido, superó incluso a Alemania en 2019. János Áder también dijo que se había reunido con el presidente coreano en la cumbre del clima de Glasgow el martes y que los objetivos climáticos de los dos países coincidan en varios puntos. Ambos países se han fijado como meta las emisiones cero para 2050 y están de acuerdo en que esto no es posible sin el uso de la energía nuclear. Lograr la neutralidad climática requería más esfuerzos y desarrollos, lo que proporcionará más oportunidades de cooperación entre los dos países en los ámbitos científico, tecnológico y económico. Se ha producido un espectacular aumento de pacientes infectados por el coronavirus en Hungría. En los últimos 3 días se han confirmado un total de 11.211 nuevas infecciones, lo que eleva el número total de infecciones identificadas a 874.000 desde el inicio del brote, según coronavirus.gov. Los datos se dieron a conocer de forma inesperada el día de Todos los Santos, ya que desde la tercera oleada no se han publicado cifras sobre la situación pandémica en los fines de semana ni en los fines de semana que coinciden con días festivos, y solo se publicaron datos en días laborales. 252 fallecidos, en su mayoría ancianos y pacientes crónicos, elevaron el total a 30.881. El número total de personas vacunadas fue de 5.9 millones, de las cuales 5.7 millones ya habían recibido la segunda vacuna y 1.2 millones ya habían recibido la tercera también. Israel está a punto de lanzar un nuevo inmenso globo aerostático equipado con sistemas avanzados de detección de misiles y aeronaves en el norte del país, según informó el miércoles el Ministerio de Defensa. El despliegue del sistema basado en un radar, que tendrá lugar próximamente en una fecha no especificada, forma parte del esfuerzo general de las fuerzas aéreas israelíes para mejorar la defensa aérea del país, especialmente en el norte, ante la proliferación de aviones no tripulados y misiles de crucero iraníes en la región. Según el ministerio, el sistema de sensores denominado Skydo se utilizará para detectar misiles de largo alcance, drones y aviones no tripulados. Israel ya cuenta con un sistema de radar para detectar amenazas, pero el nuevo sistema está diseñado para complementar y mejorar las capacidades existentes mediante la colocación de sensores a gran altura. El primer ministro Naftali Bennett tuvo su primer encuentro con el primer ministro indio Narendra Modi al margen de la cumbre del clima de la ONU en Glasgow. Modi es la persona que ha relanzado la relación entre India e Israel, un vínculo profundo entre dos civilizaciones únicas, dijo Bennett al describir a su homólogo hindú. No se trata de intereses, sino de una profunda creencia que ustedes mantienen y nosotros sentimos. Usted es la persona más popular de Israel, dijo Bennett al comienzo de la reunión. Nuestro objetivo es continuar el gran camino que ustedes emprendieron con mis predecesores y llevarlo a un nivel completamente nuevo para que podamos asegurar la cooperación entre las dos naciones. Como contrapartida, el primer ministro Modi invitó a Bennett a una visita oficial a la India. El año 2022 marcará el 30 aniversario de las relaciones diplomáticas plenas entre ambos países. Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, construirá para 2024 una ciudad futurista en el desierto alimentada por energías limpias y libre de coches y carreteras, según ha anunciado el príncipe heredero. El periódico británico Daily Mail Online describió el martes la ecociudad proyectada. Según el artículo, el príncipe heredero saudí Salman bin Abdelaziz dijo que la primera fase del proyecto, llamado NEOM, sería The Line, una espina central de 168 kilómetros a lo largo de la cual se ubicarán los destinos distritos de la ciudad.
Neom es una combinación del griego neos, que significa nuevo, y mustaqbal, que significa futuro en árabe. El plan forma parte de una ambiciosa visión para independizar a Arabia Saudí del petróleo y transformar el país en un centro tecnológico como Valle del Silicio. La humanidad está al borde del abismo por su dependencia de los combustibles fósiles, dijo el lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su discurso oficial de apertura de la 27ª sesión de la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático en Glasgow, en Escocia. A la conferencia de 12 días que se celebra desde el domingo con actos informales y que fue aplazada del noviembre del año pasado a este año por la pandemia de coronavirus, asistirán representantes de casi 200 países. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó el lunes. En su intervención en la inauguración oficial, Guterres afirmó que había llegado el momento de decir basta a la brutalidad contra la biodiversidad de la Tierra, basta a matarnos con los combustibles fósiles y basta a utilizar la naturaleza como retrete. Según el secretario general de la ONU, la humanidad está cavando su propia tumba. Finalmente, por el tiempo, el sábado se prevé un tiempo más nublado con posibles lluvias, mientras que las manchas de niebla se disiparán seguidas del sol. El domingo se espera un tiempo tranquilo y sosegado. Podría estar nublado en muchos lugares por la tarde. Es posible que se vea el sol en algunas zonas. Se esperan temperaturas de entre 9 y 13 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש הממשלה ויקטור אורבן, נשיא מפלגת פידס, ערך ועידת וידאו עם מתאו סלוויני, מנהיג מפלגת הליגה האיטלקית וראש ממשלת פולין מתאו מורוביצקי, סגן נשיא מפלגת חוק וצדק PIS, על הקמת קבוצת מפלגות פוליטית חדשה באירופה. הדיון על עתידה של אירופה, הגנת מדינות הלאום והערכים המסורתיים, שפורסם ביולי על ידי 16 מפלגות, עורר עניין רב ברחבי היבשת, ומספר ארגונים פוליטיים ומפלגות רבות הצביעו על כוונתם להצטרף בחודשים האחרונים. בוועידת הוידאו נאמר ביום רביעי כי משפחת המפלגות האירופיות שכוללת את הליגה וה-PIS, הזהות ודמוקרטיה ה-ID והקונסרבטיבים והרפורמיסטים האירופאים ECR כבר דנו השבוע בצורה קונקרטית של שיתוף פעולה עתידי. נשיא הונגריה יאנוש אדר, שקיבל את נשיא הרפובליקה של קוריאה מון ג'אין, רואה פרספקטיבה רצינית ביחסים הבילטרליים בין הונגריה לדרום קוריאה. בעקבות הפגישה הדגיש ראש המדינה במסיבת עיתונאים משותפת עם שותפו הדרום קוריאני. דרום קוריאה היא אחת המשקיעות החשובות בהונגריה, עם השקעה של יותר $5 מיליארד עד כה. מבחינה זו ב-2019 אפילו עברה את גרמניה. יאנוש אדר אמר גם כי הוא נפגש עם נשיא קוריאה בפסגת האקלים בגלזגו ביום שלישי, וכי יעדי האקלים של שתי המדינות זהים בכמה נקודות. שתי המדינות שואפות להפוך ניטרליות מבחינת שימוש בפחמן עד 2050, ובנוסף שללא השימוש באנרגיה גרעינית, הדבר יהיה בלתי אפשרי. השגת ניטרליות אקלים תדרוש מאמצים ופיתוחים נוספים, שספקו הזדמנויות נוספות לשיתוף פעולה בין שתי המדינות בתחומים המדעיים, הטכנולוגיים והכלכליים. האינדיקטורים של מגפת הקורונה בהונגריה עלו באופן דרסטי. סך של 11,211 זיהומים חדשים נרשמו בשלושת הימים האחרונים, מה שהביא את המספר הכולל של זיהומים ל-874,630 מאז תחילת ההתפרצות. כך מדווח אתר האינטרנט הרשמי של הממשלה, coronavirus.gov. באופן בלתי צפוי פורסמו נתונים בליל כל הקדושים, מכיוון שלא פורסמו נתונים על המגפה בסופי שבוע ובחגים מאז הגל השלישי, רק בימי חול. רוב 152 מקרי המוות היו קשישים וחולים כרוניים, מה שמביא את מספר מקרי המוות ל-30,881. מספר המחוסנים עומד על 5,955,207, מתוכם 5,736,378 כבר קיבלו את החיסון השני, ו1,221,000 כבר קיבלו את החיסון השלישי.
ישראל נערכת לשגר בלון ענק חדש המצויד במערכת מתקדמת לגילוי טילים וכלי טיס בצפון, כך נמסר ביום רביעי ממשרד הביטחון. פריסת המערכת מבוססת על מקם שתתקיים בקרוב במועד בלתי מוגבל. היא חלק מהמאמץ הכולל של חיל האוויר הישראלי לשפר את ההגנה האווירית של המדינה, בעיקר בצפון עקב ריבוי המל"טים והמטוסים הרובוטיים האיראנים באזור. לפי המשרד, מערכת חיישנים בשם טל שמיים תשמש לאיתור טילים ארוכי טווח, מטוסים רובוטיים ומזל"טים. לישראל כבר יש מערכת מקם לזיהוי איומים, אך המערכת החדשה שמה לה למטרה להשלים ולשפר את היכולות הקיימות באמצעות הצבת חיישנים בגובה רב. ראש הממשלה נפתלי בנט נפגש לראשונה עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בשולי פסגת האקלים של האו"ם בגלזגו. מודי הוא האדם שהשיק מחדש את היחסים בין הודו לישראל, מערכת יחסים עמוקה בין שתי ציוויליזציות ייחודיות. כך תיאר בנט את מקבילו ההודי, ולפי דבריו זה לא עניין של אינטרסים, זה עניין של הכרה עמוקה שהצדדים מטפחים. אתה האדם הפופולרי ביותר בישראל, כך אמר בנט בתחילת הפגישה. המטרה שלנו היא לקחת את זה לרמה חדשה לגמרי כדי להבטיח שיתוף פעולה בין המדינות, כך הוסיף בנט. בתמורה ראש הממשלה מודי הזמין את בנט לביקור רשמי בהודו, ושנת 2022 תציין את יום השנה ה-30 ליחסים הדיפלומטיים המלאים בין שתי המדינות. עד 2024 ערב הסעודית, יצואנית הנפט הגדולה בעולם, תבנה במדבר עיר עתידנית בעלת אנרגיה נקייה, נטולת מכוניות וכבישים, כך הודיע יורש העצר. העיתון הבריטי דיילי מייל אונליין כתב על העיר האקולוגית הקרובה ביום שלישי. לפי המאמר, כפי שתואר על ידי יורש העצר הסעודי סלמן בן עבדאל עזיז, השלב הראשון של הפרויקט בשם נאום יהיה הדליין, על רכס מרכזי באורך 168 קילומטרים של אורכו כמו השכונות השונות. השם נאום נולד כשילוב של המילה היוונית נאוס, שפירושה חדש, והמילה מוסטקבל, כלומר עתיד בערבית. התוכנית היא חלק מחזון שאפתני שמטרתו להפוך את ערב הסעודית לבלתי תלויה בנפט, ולהפוך את המדינה למרכז טכנולוגי בדומה לעמק הסיליקון. התמכרות לדלק מאובנים דוחפת את האנושות לקצה, כך אמר מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרס בנאומו בגלזגו, סקוטלנד ביום שני, ובדח רשמית את הכנס ה-26 של אמנת המסגרת של האו"ם לשינוי האקלים. נציגים מכמעט 200 מדינות יהיו נוכחים בכנס בין 12 הימים, עם אירועים לא רשמיים שמתקיימים יום ראשון. הכנס נדחה מנובמבר אשתקד לשנה זו עקב מגפת הקורונה. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הגיע גם הוא לפגישה ביום שני. גוטרס הצהיר בפתיחה הרשמית שהגיע הזמן לומר שדי בברוטליות נגד המגוון הביולוגי של כדור הארץ, די בלהרוג את עצמנו בדלק מאובנים, ודי בשימוש בטבע כשירותים. לפי מזכ"ל האו"ם, האנושות חופרת בעצמה את קברה. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בשבת יש סיכוי למזג אוויר מעונן יותר. גשם עשוי לרדת, בעוד שניתן לסמוך על מעט שמש אחרי הערפל. מזג אוויר רגוע ללא חזית צפוי ביום ראשון. במקומות רבים מזג האוויר יכול להיות קודר יותר. אחר הצהריים השמש עשויה להופיע במספר מקומות. הטמפרטורות בסוף השבוע צפויות להיות בין 9 ל-13 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.